عید قربان کی آمد ڈویژن بھر میں 33 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 4 منڈیوں کا اضافہ کر کے سیل پوائنٹس 15 کر دیے گئے۔ جھنگ میں 8، تنیوٹ میں 6 اور ٹوبہ میں 4 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ کمشنر نے ضرورت کے تحت اضافے کی تجویز دے دی۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر نشین اسرار کی زیر صدارت مویشی منڈی کا جائزہ۔ کورونا کے پیش نظر بچوں اور بزرگوں کا داخلہ بند ہوگا۔ یو سی سیکریٹریز کو علائشیں طلب کرنے کی جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کی آمد، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے دام بڑھ گئے۔ لال مرچ اور نمک سمیت الائچی کی قیمتوں میں اضافہ۔ 200 گرام لال مرچ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ، قیمت 195 روپے مقرر۔ 15 گرام سبز الائچی 30 روپے مہنگی، 130 روپے کی کر دی گئی۔ لال ٹماٹر کے دگنے تگنے دام، قیمت ہوش اڑانے لگی۔ ٹماٹر ہنڈیا کا لازمی جزو۔ فیصل آباد میں 100، جھنگ اور ٹوبہ میں 120 تو بھوانہ میں 180 روپے کلو تک بکنے لگا۔ پیاز 54 سے بڑھ کر 88، آلو 44 سے 78، ہری مرچ 48 سے 78 روپے ہو گئی۔ لیمو 200 روپے کلو، ادرک لہسن بھی پہنچ سے دور۔ عوام بڑھتی مہنگائی پر سٹپٹا اٹھی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے منافع خوروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پنجاب میں ٹماٹر کی فصل ختم ہو گئی، ابھی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ زرعی ماہرین نے ٹماٹر کے مہنگا ہونے کی وجہ بتا دی، جبکہ پروٹین کا سستا ذریعہ سمجھے جانے والے مرغی بھی پہنچ سے دور۔ چنیوٹ میں فی کلو گوشت 300 روپے میں بیچا جانے لگا۔ سبز دال کے نرخ بڑھ گئے، آٹا بھی سستا نہیں ملتا۔ غریب 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرے، عوام سراپے سوال۔ ایک طرف عوام روزگار کے لیے پریشان، دوسری طرف مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا۔ لکڑی کے کاروبار سے منسلک تاجر لکڑی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے پریشان، کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے سے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے سے کھولنے پر اتفاق، ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فیصلوں کا جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق 1 ستمبر سے پہلے مزید 2 اجلاس ہوں گے۔ کورونا کے پیش نظر تاریخوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ نجی اسکول اساتذہ کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ٹیچرز کو نکالنے والے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کا ٹویٹ، اساتذہ کو نوکری سے نکالنے پر سی ای او ایجوکیشن کو شکایت کرنے کی تلقین۔ کمپیوٹر ٹیچرز کا ٹیکنیکل الاؤنس اور سروس سٹرکچر کا مطالبہ، ایس ایس ایز کی غیر مشروط مستقلی اور اسکیل پروموشن شامل۔ پنجاب گورنمنٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر 14 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ محکمہ ریلوے کو رواں مالی سال 60 ارب 15 کروڑ روپے کمانے کا ہدف مل گیا۔ مسافر آمدنی 31 ارب 50 کروڑ، فریٹ سیکٹر کا 22 ارب روپے کا ہدف مقرر۔ وفاقی حکومت کے اہداف پورے کرنے کے لیے ڈویژنل دفاتر کو ہدایات جاری۔ محکمہ ریلوے نے فیصل آباد میں ڈرائی پورٹ پھاٹک بند کر دیا۔ ایکسپورٹرز 42,23,000 روپے ادا نہ کر سکے۔ پھاٹک بند ہونے سے شہری بھی پریشان، دھنولا، جھمرا اور ملت ٹاؤن کی ٹریفک متاثر۔ ریلوے کی فیصل آباد میں کچی آبادیوں کے خلاف کارروائیاں، راجبہ روڈ پر سربا موڑ دکانوں کے متاثرین سراپا احتجاج بن گئے۔ ریلوے انتظامیہ ڈکلیئر کچی آبادی میں آپریشن کی مجاز نہیں، مظاہرین نے کاروبار بند کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں صدر رانا سکندر اعظم کی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ۔ فیصل آباد کے لیے ہائیڈرو پاور منصوبے کی منظوری دی گئی۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کلیم کے لیے اسٹاک کی تمام تفصیلات جمع کرانا لازم۔ ٹیکس گزار مالی سال 2019-20 کی پہلی ششماہی کی تفصیلات جمع کرائیں گے۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया। माली साल खत्म, फैसलाबाद की 3500 बेर परमिट मनसूख। एक्साइज एंड टैक्सेशन नए साल में नए परमिट जारी करेगा। महकमे की जानिब से दरखास्त वसूली शुरू कर दी गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कोरोना से बचाव के लिए कमर्शियल सतह पर हैंड सैनिटाइजर तैयार करेगी। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन ने यूनिवर्सिटी की दरखास्त पर लाइसेंस जारी कर दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुबैना नाअहली 3500 सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। जून की तनख्वाहें अदा न हो सकी, मुलाजमीन का घर चलाना मुश्किल। FWMC वर्कशॉप की बिजली 10 रोज से मुनक़ता, गाड़ियों का मुरम्मती काम ताखीर का शिकार होने लगा। चनेयोट के किसानों का शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ एहतजाज। गन्ने की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा अदागियां न हुई। बिजली, खाद, ट्यूबवेल और ज़राई आलात पर सब्सिडी खत्म करने की भी मजम्मत। ज़िला सदर चौधरी सोहराब ने पॉलिसीज किसान दुश्मन करार दे दी। मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए वासा फैसलाबाद की तैयारियां जारी। कमिश्नर इशरत अली और DC मोहम्मद अली ने सफाई मुहिम और मशीनरी का जायजा लिया। बारिश में अमले को मुतहर्रिक रखने का हुक्म दिया। DGPHA फैसलाबाद आसिमा इजाज का पार्क्स का दौरा। डी ग्राउंड पार्क और कश्मीर पार्क पहाड़ी वाली ग्राउंड का मुआयना किया। पार्क में खाली बोतलें, जूस पैक और कचरा न फेंके। शहरियों से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की अपील। चनेयोट माह जून में इमरजेंसी हेल्पलाइन पुकार 15 की 28,285 कॉल्स मौसूल, जबकि हजारों झूठी और गैर मुतल्लिका कॉल्स रिपोर्ट्स। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा कॉल्स पर कार्रवाई भी की गई। गुमरी बाजार फैसलाबाद के ताजों का लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने का मुतालिबा। जुमे की छुट्टी बहाल की जाए। इस दिन गाहक बाजार कम आते हैं। ताजों ने नया मुतालबा भी पेश कर दिया। इंतजामिया से साथ देने की अपील। तांदेवाला फैसलाबाद रोड टूट फूट का शिकार। गहरे गड्ढे हादसा की वजह बनने लगे। ट्रांसपोर्टर्स का सड़क की मुरम्मत न होने पर महकमे हाईवे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के हुक्काम से सड़क की जल्द तामीर और मुरम्मत कराने की अपील। गोजरा का पेंशर रोड गंदे पानी की जद में करोड़ों रुपए से तामीर। कारपेटेड रोड खराब होने का खदशा। दुकानों के सामने पानी जमा होने से दुकानदारी मुतासिर। झंग कटोबा से मिलाने वाली मरकजी शाहराह गंदे पानी में डूब गई। पेस्को ग्रिड स्टेशन के गिर्द भी पानी जमा। उधर रजवा सादात की गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की नई दीवार बारिश की नजर। बासर अफराद ने काम रुकवा दिया। खाई पूर न होने से बुनियादें खोखली होने लगी। मुरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग वबाले जान। गुचियाना में 4 दिन से मुसलसल 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। फैसलाबाद मंदिर गली नंबर 2 और 3 में भी बिजली की आंख मचोली, जबकि ट्रांसफार्मर ओवरलोड की दरखास्तें देने वाले सार्फिन की सुनी गई। फैसको फर्स्ट सर्कल को 200 kV के 73 ट्रांसफार्मर्स फराहम कर दिए गए। फेस्को चीफ शफीकुल हसन का मानसून के पेश नजर इंतजामात का जायजा। बारिशों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। फर्स्ट सर्कल अफसरान को ऑपरेशन टीमें तैयार रखने की हिदायत। SDO मिल्लत टाउन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। दिन दिहाड़े डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने वाला डोमेस्टिक सारिफ धर लिया गया। बिजली चोर सारिफ के खिलाफ थाना मिल्लत टाउन में मुकदमे की दरखास्त दे दी गई। सिटी 41 की खबर पर जिला इंतजामिया चनेयोट इन एक्शन। रजवा सादात वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए फिल्टर तब्दील कर दिए गए। साफ पानी की सहूलत बेहतर होने पर मकीनों ने सुख का सांस लिया। सिटी 41 बना पीरमहल हाउसिंग कॉलोनी के मकीनों की आवास। पार्क की सफाई सुथराई और घास की कटाई शुरू करा दी गई। स्ट्रीट लाइट को भी चलाया जाए। AC मरहबा नेमत ने अहकाम जारी कर दिए।
फैसल आबाद तहसील काउंसिल सदर के मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। चीफ ऑफिसर ने 198 अरब 192 अरब रेबे में सड़कों की तामीर और मरम्मत का जायजा लिया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अमराज़े कल्ब के मरीज रुल गए। इको और ईटीटी मशीन गैर फाल, मरीज FIAC की जाने लगे। एको कार्डिक टेस्ट के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं। MS का मौक़िफ़, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर असलम की खिदमात हासिल कर ली। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली का रूरल हेल्थ सेंटर मकवाना का दौरा। DHO डॉक्टर बिलाल अहमद के हमरा पोलियो ट्रेनिंग का जायजा लिया। 3 पोलियो केसेस मुलाजमीन की नाअहली करार, मुहिम कामयाब बनाने का इंदिया दिया। तहसील अस्पताल शोरकोट आने वाले मरीजों के लिए मजीद सहूलियात। पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 100 के करीब बेड्स लगा दिए गए। MS डॉक्टर गुलाम रसूल शायद मरीजों की मुश्किलात में कमी के लिए पुरुम्मीद। बेहिसी की इंतहा, लवाकिन बुढ़ापे में साथ छोड़ गए। THQ अस्पताल जड़ावाला में लावारिस बुजुर्ग जेर इलाज, नाम पता कुछ खबर नहीं, कौन छोड़ गया कुछ मालूम नहीं। महकमे सेहत और पुलिस को वरसा की तलाश। जिस्मानी माजूरी नन्हे मासूम का सबसे बड़ा गुनाह बन गई। लवाकिन अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा के बाहर छोड़ गए। 2 साला बच्चा कौन छोड़ गया कुछ खबर नहीं। चौकी पुलिस ने बच्चे को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। चिन्योट में EDO कॉम्प्लेक्स की सुनी गई। महकमे सेहत इंतजामिया ने पुराने टॉयलेट्स को गिराकर नए टॉयलेट्स की तामीर, जबकि डिप्टी DHO ऑफिस और क्लरिकल रूम्स की तज़ीनो आराइश का काम शुरू करा दिया। चाकू छुरी के बाद पिस्टल का दौर भी हुआ पुराना। फैसलाबाद में डाकू क्लैशनकोव के जोर पर डकैतियां करने लगे। जंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से 8 लाख रुपए, 4 मोबाइल फोन्स लूट लिए। लाइसेंसी असलहा भी साथ ले गए। डकैती की CCTV फुटेज सिटी 41 को मौसूल। DIG जेल खाना जाज सईदुल्ला गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा का सिक्योरिटी जायजा। कैदियों के अहले खाना से मुलाकात के दौरान SOPs पर अमल दरामद चेक किया। जेल इंतजामिया को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। DPO टोबा राना उमर फारूक का थाना रजाना का दौरा। रिकॉर्ड की पड़ताल, फ्रंट डेस्क पर डाटा एंट्री चेक की। सालीन से मसाइल जाने, अफसरान को जल्द हल करने के अहकामात। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग शोबा मुनव्वर हुसैन गुराया का तबादला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया गया। SNG की जानिब से नोटिफिकेशन जारी।